रामचरित श्री रामचरित रामचरित श्री रामचरित। हनुमान जी कहले प्रभु सुग्रीव भितर प्रेम अच्छी कि नहीं मुझे जानी तेणु आपण अंतर्जामी निजे विवेचना करंतु से तो टेंशन रे अच्छी आपण पाखक आई पारिबनी से मु आसी जे ता भितर प्रेम अच्छी ना नहीं आपण ता पाखक जीवे ना नहीं अंतर्जामी ठाकुर आगुर तो लीला कहानी लेखा सरी हाँ कि नहीं एटा केवल चालुची ड्रामा बही लेखा सरी तेणु सुग्रीव पाखक जीवे भगत पाखक भगवान जीवे किंतु केडे सुंदर भाव में प्रभु परमात्मा रामचंद्र कहते जीवा जे कौथिरे जीवा कौथिरे जीवा गाड़ी मोटर दरकार ना आपण मैंने भी घर के साइकिल रे आसथिबो मोटरसाइकिल रे आसथिबो हाँ कि नहीं कहना भगवान को पई जान दरकार पड़े नहीं किंतु भाव को निकट भाव को दूर भगवान को भोक हुए किंतु विदुर घरे पहुंचु पहुंचु कहले ककई भारी भोक कौन खाइबा को रखिच भगवान को भोक हुए जी अमृत तैयारी करी देइचंती जे देवता मानकर भोक नहीं कि शोष नहीं आज अमृत तैयारी कला वाला से भगवान भोक अच्छी 56 प्रकार आइटम जाचिला जे खाइलेनी दुर्योधन कहला राजचित्त सम्मान रे खाओ एठी बसिकरी कहले नाई नाई मु पिंडा रे खाइबा लोक मु लिपा माटी रे बसी खाइबा लोक मु तोर गजदंत पलंक रे बसी पारिबिन मते भाव रे आउ जने डाकुछ तेनु सजन वृंद कहिवार तात्पर्य कोन हैला ना भगवान केबे किछि खोजंती नाही किंतु भक्त तांको सेवा दब ना कोन कहउचंदी भगवान आपण सबुदिन आपण स्वामी की जदि 7टा बेलू रुटी संतुला न दे पारले तांको पेट गरम हो जीव 9टा बाजी गले भगवान को सबुदिन सकाळ 5टारे पूजा करूथले कोउ दिन जदि 10टा बाजी जीव भगवान को पेट गरम हबो पाटी रे घा हबो एसिडी हबो ग्यास्ट्रिक हबो किछि हबनी किंतु भगवान तबे काहे कि कहिले ककेई कोन रखिच भोक लागिलानी खाइबा को दियो ना भक्त भितर जिते भाव सृष्टि हुए भगवान भितर भोक सृष्टि तबे मोटा मोटी कथाटा है भगवान किसी दरकार पड़े ना मनीषर सब दरकार पड़े हाँ कि नहीं आमर खाइबा दरकार पिंधिबा दरकार गाड़ी दरकार मोटर दरकार घर दरकार जमी बाड़ी दरकार आमर सब दरकार भगवान तो जहाँ मुझे देखुची सब तो तुमर कि देई पूजिबी किछि नुहे मोर आमर तो किछि नुहे सब तांकर तेबे किंतु भक्त ठारू भगवान सेवा नबाकू चाहंती कथाटा बुझी पारले भक्त ठारू भगवान सेवा नबाकू चाहंती सेवा ननेले भक्त मुख्य होई पारिबो ना तेणु से सेवा नबाकू चाहंती तेणु कहले कौथिरे जीवा कहले प्रभु आ गाड़ी मोटर मोर कौन मु तो निजे गाड़ी पवन तनय बल पवन समान आपण मो कांधरे बसु तेबे कौथिरे नेबे हनुमान जी भगवान रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण को ना कांधी रे कांध सेटा किंतु तुलसीदास गोस्वामी गाँ भिन्ने भिन्ने भाषा भिन्ने हाँ कि नहीं ओडिया हेले भी संबलपुरी अलगा ब्रह्मपुरी अलगा हाँ कि नहीं ये टिके डाहन को जाई टिके बाहन को जीव है एटा जी ब्रह्मपुर आ संबलपुरी बार तो काई नहीं केंता एंता कहबे हमर तो तालचेरी आमे अनुगुलिया कीरा जीरा तेबे बालेश्वरिया भी किस तेबे सो आपनकर एपटे ओ मोटे कहबेनी फंक्शन फंक्शन टाको फंक्शन बस टाको बास तेबे सजन वृंद सेई मर्मरे ए कांधटाकू तुलसीदास गोस्वामी कौन लिखिं देखु ना रामचरित मानस कहले प्रभु आपन को धरिकी जीवी जे कौथिरे धरिकी जीवी एही विधि सकल कथा समुझाई एही विधि सकल कथा समुझाई लिए 2 जन पीठी चढ़ाई कौथिरे चढ़ई करी नेले कौथिरे लेखा है पिठी रे पिठी रे चढ़ई करी हनुमान नहीं कांधरे बसई करी नहीं आपण माने देखिथिबे तेबे सजन वृंद तेबे एठी गोटिए कथा भारी ओडुआ ओडुआ लागे जो भगवान ब्रह्मांड माल माल होई जालम कूपे विराजे भगवान गोटे लोम मूल ब्रह्मांड माल माल मन दे शुणिबे जार लोमकूपर कोटी ब्रह्मांड ताकू कांधरे बसैवाटा सहज कथा कौन कहना पुणी 2 जन जाक कथा देखु भगवान रामचंद्र कोटिए ब्रह्मांड जहाँ लोमकूपर पुणी एपटे लक्ष्मण लक्ष्मण किए
शेषनाग अनंत अवतार जी पृथ्वी की मुंडरे धरती ये पृथ्वी की जो वासुकी नाग अनंत शेषनाग धरी सी होती लक्षण लक्षण अवतार ग्रहण कर पृथ्वीर भार जा मुंडरे इरे बाबा हनुमान जी दी जन जाक कांधरे बसौचंती तेणु सजन वृंद केमिति बसैवाटा संभव है केमिति राम होचंती ब्रह्मांड कर्ता लक्षण पृथ्वी की धरिला वाला ये दी जन जाक भारी ओजनिया दी जन जाक दुई कांधरे हनुमान जी बसैले केमिति ना भक्त पाखरे प्रभु सब हालुका हो जाती भक्ताधीन भगवान मानेटा कौन कि कौन कहते आज्ञा ये गणेश आ मूषा कथा देखुना मूषा कड़िकी टे कहले एडिकी टे गणेश पृथुल उदर एडे बड़ तांको पीठरे केमिति बसिकरी सवार करूचंती एठू सेटिकी ब्रह्मांड भ्रमण केमिति कहले आज्ञा ए शिव भगवान देखुना दी पुओ को दीटा गाड़ी देले जे ये केमितिया गाड़ी ये कार्तिकंकर स्लिम बॉडी ताकू मयूर देइचंदी माने बुलेट टे ए यांकर पृथुल एडे बड़ शरीर गणेश ताकू लुना माने जो मूषा तेणु सजन वृंद ये मूषा ऊपर गणेश केमिति बसंती मूषार किछि असुविधा हुएनी मो तो विषय नहीं नले गजानन गणनायक को मास जानकी निवेदन करथिले हे प्रभु गजानन ए शिव धनुर ओजन टाकू टिके हालुका कर दियो शुणिथिबे या पूर्व जे प्रवचन देइथिबे हे गणनायक गजानन प्रभु आपण टिके हालुका कर दियंतु शिव धनु को अच्छा गणेश को पाखरे हालुका करबा विद्या ता माने अछि आनले मा जानकी गणेश को केमिति भरोसा करिथान आम पड़िशा लोक लक्ष टका धार दे पार मो झील बाहागर बेले मागिली भरोसा अच्छी तेज जार हालुका कर भरोसा नहीं माँ जानकी भरोसा करेंगे कि तेणु गणेश को कहले हे गणनायक गणेश टिके शिव धनुटा को हालुका कर दियो तेरे हालुका कर कैपेसिटी अच्छी गणेश केमिति ना ये मूषाटी किए कि आपण मैंने जानिथिबे सृष्टि जेतेबेले तैयारी हैला प्रथम जमराजा पोस्ट रे जी थिले जानिथिबे तो हाँ आपण पढ़िथिबे माने गणेश पुराण पढ़ी तेबे जेतेबेले प्रथम जमराजा टिके जम भुवन रु पृथ्वी भ्रमण रे आसीचंती जंगल रे बुलुचंती जंगल रे बुलला बेलकु जस्ट तो घटनाटा घटी जाइछि माने गणेश को बेक कटा हेकरी लागिछि कोन हाथी मुंडटी लागिछि गणेश भी से जंगल रे बुलुचंती जमराजा देखि देइकरी कहला ये गोटे विचित्र जीव देहटा मनीष मुंडटा हाथी हाँ आम जम लोक को या नहीं जा लोक मैंने देखिकी खुशी हेबे गोटे विचित्र कंढई भाया कथा कौन अंतर्यामी गणनायक गणेश कहले जम तोर एडिया स्पर्धा मो भीतर को न देखी ऊपर खोलपा को देखी तू कौन कहूचु ना मते कौतुक देखबू जम लोक नहीं माने टिकेट काटिदेबू पैसा हम मु कौतुक जीव जे विचित्र जीव तेणु हाँ सांगे सांगे गणेश अभिशाप देले रे जमराजा एते बड़ अंतर्जगत रे तू मते न्यून बोली चिंता करी भाविचु मु तते अभिशाप दउची तू इतर जीव मूषा ही जा प्रथम जमराजा सृष्टि जम पोस्ट रे जी थिला सी मूषा ही गला कहले प्रभु आपण को महिमा मु जानी नथिली हे गणनायक गणेश आपण ज्ञानदाता शिवं पुओ माता दुर्गा पार्वती पुओ स्कंद देवता बल देवता कार्तिकंकर सान भाई ये कथा मु बिल्कुल जानी नथिली तेणु मते दया कर टिके रिलैक्स कर कहले आउ रिलैक्स कौन जम पोस्ट रे आउ जे बसिबा कथा बसु तमे सबुदिने मूषा होइकरी रहिला कहले तेबे प्रभु जदि मु मूषा होई सबुदिने रहिली मोर निवेदन टिके रक्षा करंतु हजारे माफ कला वाला भी दयालु पुरुष अछंती आउ दंडीवा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचर तेणु प्रभु दया कर कहले कौन कहूचु कह कहले जे मूषा जदि हेली मु आपणकर बाहन हेबी कृपा करंतु गणेश कहले आज जाके मोर बाहन नथिला ठीक अछि मूषा तथास्तु तुमर बाहन कहले बाहन हेबी जे आउ गोटे मोर शर्त अछि कहले कौन कहले आपण पृथ्वी गोटाक जाक जा पाखरे ओजनिया हेबे मो पाखरे सेवक पाखरे टिके हालुका है आपण कोटिपति बोली गाड़ी किनिचंदी 5-6टा ड्राइवर रखिचंदी आ ड्राइवर चाकर बोली ताकू केबे का चिंता करिवनी आ जदी से कहबो मु जीबिनी तो गाड़ी किए चलेबा कथा चला आजिकल मिलुचंदी सेवक तेणु सेवक पाखे सब हालुका फुलका हम हालुका हम बेसी ओजन ता आगे देखई हेबनी बड़पणिया तेणु सजन वृंद मो कहिबार कथा हैला ये मूषा गणेश कथा आपण तो शुणिले जे भगवान सेमिति भक्त पाखे सब हालुका ही जानते तेणु हनुमान जी कहले प्रभु
ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମକୁ ପରି। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ଯିଏ ପୃଥିବୀ କି ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ବସିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ବୁଝିକିରି ବସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ କଣ? ହନୁମାନ ଏତେ ଜୋରରେ, ପବନ ପୁଅ ପବନ ଭଳିଆ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଲୌକିକ ବିଚାରରେ କହିଲେ, ହନୁମାନ ତମେ ଏତେ ଜୋରରେ ଗତି କରୁଛ, ଆମେ କାଳେ ତଳେ ଖସି ପଡିବୁ ଯେ, ଆମେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଛୁ। ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଡିବେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ କଣ କାମଟା କରିବି? କହିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଦିଟା ଧରିଛି, ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବେ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବସିବେ ଦୃଢତାର ସହିତ, ଆଉ ପଡିବେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ 100 ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ବି ଆପଣ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିଛି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ, ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ତମେ ପୁଣି ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପବନ ଭଳିଆ ଯାଉଛ, ଆମର ଭୟ ହଉଛି କାଳେ ଖସି ପଡିବୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପଡିବେନି। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିଛି ଟି। କହିଲେ ତେବେ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସିଏ ପଡିଲେ ସିନା ଆପଣ ପଡିବେ, ମୁଁ ତ ପଡିବିନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ପଡିବେ? କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ପଡିବନି ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? କହିଲେ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରିଛି। କହିଲେ ପାଦ ଧରିଲେ କଣ ହୁଏ? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏଳେ ତରିଲେ ନାରୀ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଯୋଉ ମକରନ୍ଦ ଧରିଲା, ସେ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରି ଗୋପୀ ମାନେ ତରିଗଲେ। ମାନେ କଣ? ତରିଗଲେ ମାନେ ସେ ଭିଟାମିନ ପାଇ ଗୋପୀ ମାନେ ଏଡେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏ ଉଦ୍ଧବକୁ ବି ପାଠ ପଢେଇ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେବେ ସେଟା କାର ବଳ? ମକରନ୍ଦ ଆଉ ଟନିକି। ଟନିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦର ମକରନ୍ଦ ହଉଛି ଟନିକି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ହନୁମାନଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିଛି ମୁଁ ପଡିବି। କହିଲେ କେମିତି ପଡିବନି, କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଭରସା କରେ ସିଏ କେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଦ ପରା, ପାଦ ପା ହେଲା ପାପ, ଦ ହେଲା ଦହନ, ଯିଏ ପାପକୁ ଦହନ କରେ ସିଏ ହେଲା ପାପ। ଖାଲିଟାକୁ ଅଜାମିଳ ବିପ୍ର କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତାରି ଚକରିକି ମାରି ତାରିକି ସ୍ମରି ସେ ବାରୁ ଖାଲି, ତାରି ଚକରିକି ମାରି ତାରିକି ସ୍ମରି ସେ ବାରୁ ଖାଲି, ବାଜା ବୋଜା ପାପି ରାଜା ସଜାରୁ ହୋଇଲା ଖାଲି, ବାନ୍ଧବ ହେ କେକି ଦେଲା ମୁନ ଦେ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ପାଦ ପା ହେଲା ପାପ, ଦ ହେଲା ଦହନ, ପା ହେଲା ପାପି, ଦ ହେଲା ଦୟା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ। ସେ ପାଦ ଯାକୁ ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ତାହୁରୁ ଦରେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିଛି ପ୍ରଭୁ, ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଝରୁଛି, ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରୁଛି, ମକରନ୍ଦ ଯିଏ ପାନ କରେ ସିଏ କେଡେ ବଳୁଆ। ମୁଁ ତଳେ ପଡିବି ଯେ ଆପଣ ତଳେ ପଡିବେ, ବିଲକୁଲ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ତଳେ ପଡିବେନି, ମୁଁ ପଡିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ପଡିବେ। ମୁଁ ପଡିବିନି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଭରସା କରିଛି ସିଏ କେବେ ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ। କଥା ସରିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଡିବିନି ତଳେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କହିଲେ କଥାଟା କଣ?
କହିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ପରା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭୟ ହାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ଯିଏ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ କୋଉ ହାତ ନା ଅଭୟ ହାତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ହାତ ହଉଛି ଅଭୟ ହାତ। ତେଣୁ ଆପଣ ହାତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଧରିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ମୋ ହାତ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ବୁଝୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଭରସା କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଯିଏ ଧରିଛି ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ତଳେ ପଡିବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଭିଡିକିରି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଡିକିରି ଖସି ପଡିବେ ବୋଲି ମତେ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖସି ପଡିବେ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଧରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଏ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିଲେ ହବ ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହେ? ପଦ ମାଗୁନା ପାଦ ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନଜୀ ସବୁବେଳେ ପାଦ ମାଗିଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ସରିଗଲା, ପର କଥାଟା କହିଦଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, କହିଲେ କାହାର କଣ ଦରକାର କୁହ? ହନୁମାନ ତୁମର କଣ ଦରକାର? କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଭୟ ଦଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ମାଗିବା କଥା ମାଗ। ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ କାମ କରିଛ, କିସ୍କିନ୍ଧା କଟକର ରାଜପଦ ଦେଲି ସୁଗ୍ରୀବକୁ, ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଲି ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜପଦ, ତମେ କଣ ଗୋଟେ ମାଗୁଛ ମାଗ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଦ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ରାଜପଦ? କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ସିଂହାସନରେ ଆଜି ଜଣେ ବସିବ, କାଲି ବି ତଡା ଖାଇବା ଆଉ ଜଣେ ବସିବ। ହେ ମୋର ଚିରନ୍ତନ ଦରକାର, MLA MP ରାଜପଦ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଗୁଡାକ ପଦବୀ ପାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି ଭୂତପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ, ଭୂତପୂର୍ବ MLA, ଭୂତପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ହଁ କି ନାଇଁ? କହିଲା ବଞ୍ଚିଥିବେ ପଛକେ ଭୂତ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ମତେ ଆଉ ଭୂତ କରନ୍ତୁନି ଠାକୁରେ, ମତେ ଭକତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ମାନେ? କହିଲେ ଭକତ ମାନଙ୍କ ପଛପଟେ କେବେ ଭୂତପୂର୍ବ ଲାଗେନି, ଲାଗିଛି କି ଭୂତପୂର୍ବ ମୀରାବାଇ, ଭୂତପୂର୍ବ ଦାସିଆ ବାହୁରି, ଭୂତପୂର୍ବ ରଘୁଅ ରକ୍ଷିତ, ଏମିତି ଅଛି କି? ଭକତ ପୂର୍ବରୁ ଭୂତପୂର୍ବ ଲାଗିବନି। ଏ ଯିଏ ରାଜପଦରେ ବସିବ ତା ପାଖରେ ଲାଗିବ ଭୂତପୂର୍ବ। ତେଣୁ ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର? କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଛ, ମୋର ଦିଟା ପଦ ଦରକାର। କହିଲେ କଣଟା ନବା କଥା ତେବେ ନଉନ? ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ହନୁମାନଜୀ ଦିଟା ଯାକ ପାଦକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମୋର ସେ ରାଜସିଂହାସନ ପଦ ଗୋଟେ ଦରକାର ନି, ମୋର ଡବଲ ଦରକାର, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ପାଦ ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିବାର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶିଯିବ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କେବେ ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଭାବଟା 100ରୁ 100 ନାହିଁ, ଭଗବାନକୁ ଭରସା କରିନ 100ରୁ 100। ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରିକିରି ହନୁମାନଜୀ ଗଲେ କାନ୍ଧରେ, ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମିତ୍ୟତା, ଇଏ ଯେମିତି ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥାନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ, ତବ ହନୁମନ୍ତ ଉଭୟ ବିଶିକି ସବ କଥା ଶୁଣାଇ। ଉଭୟ ତରଫରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ କଥା କହିଲେ ରାମଙ୍କୁ, ଆଉ ଏପଟେ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ଉଭୟଙ୍କର ଭାବାବସ୍ଥା। ମଝିରେ ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କଣ କି, ମାନେ ଯଦି ସୁଗ୍ରୀବ କାଠ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆଉ କାଠ ଲାଗିଲେ ସିନା ରୋଷେଇଟା ହବ, କାମ ହବ, କିଏ ଖାଇକିରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ, କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବେ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ବାଲା କିଏ? କାଠ ଅଲଗା, ଅଗ୍ନି ଅଲଗା ପଡିଥିବ, ଆଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ କି? କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ଅଗ୍ନି, ଇଏ ତ ମନ ଦୁଃଖରେ କାଠେଇକିରି ପଡିଛି କାଠ। କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। ତେବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କିଏ କରେଇଲା ନା ବାୟୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ନ ହେଲେ କାଠରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବନି, ବାୟୁ ହେଲେ ବାୟୁ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ। କଥା ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କାଠ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ? କାଠଟା ସମର୍ପଣ ହେଲେ ନିଆଁରେ କଣ ହୁଏ? ପାଉଁଶ ହୁଏ, ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇ ବସେ।
ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପାଦ ତଳେ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ସମର୍ପଣ ହେଇ ନିଜର ଦେହ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ଏ କଥାଟି କଣ ପାଇଁ କହିଲି ନା ଆମର ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଏମାନେ ବି ସବୁ ପାଦକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ହନୁମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ସୁଗ୍ରୀବ ତ କାଠ, ସିଏ ତାର ଅବଶେଷ ରହିଯିବ ପାଉଁଶ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଏମିତି ଅବଶେଷ ରହିବନି, ପୁରା ସମର୍ପଣ। କେମିତି ନା କାଠ ଜଳିଗଲେ ପାଉଁଶ ହୁଏ, ଯଦି କର୍ପୂର ଜଳିଗଲା ଆଉ ଅବଶେଷ କିଛି ରହେ? କର୍ପୂର ଜଳିଗଲେ କିଛି ରହେନି, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି, ମାନେ ଅବଶେଷ ପାଉଁଶ ରହୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଇଗଲେ ପୁରା କର୍ପୂର ଜଳିକିରି ମହାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ପାଦ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ଆଉ ସିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ନହେଲେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବନ କୁମାର ହନୁମାନ, ଏ ସୁଗ୍ରୀବ କାଠ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କ୍ରିୟା କଲେ, ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଳିଶାରେ। ଆଉ ତୁମ ଉପକାର ସୁଗ୍ରୀବ ହିକିନା, ରାମ ମିଲାୟ ରାଜପଦ ଦୀନା। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜପଦ କିଏ ଦେଇଛି? ହନୁମାନ ନା। ହନୁମାନ ଯଦି ରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରେଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜପଦ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ଖାତିର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଦି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।